Hello mga bay, good morning. Today is Thursday, January 4, 2024. Nanaway pasayro mga bay, going me Crooked Road. Dool sa may City Hall ma'am, tama. Morning. Asa taagi ma'am, Jim Billings lang no? Or dito sa City Jail? Sa jail? Musta ma'am? Musta New Year? Orot-orot yun. Orot ay. Orot ay hubas. Hindi ka nag-iisa ma'am. Hindi ka nag-iisa. Marami na kami. Ay nako. Pero importante happy lang yun ma'am. Oh, happy lang yun. Mo lagi na pinaka-importante kana. Happy lang yun tanan man. Okay lang ang tanan, di ba ma'am? Korta makita ra man, di ba? Oh, ay lang lawas. Mo. Diri minihagig jail mga bay going me San Rafael. Usually mo ba gining rota ni mo ma'am going Crooked Road ma'am? Or dito ka sa jail? Sa imong gudang kanto ay gym. Kanto gym, traffic na. Or so, pwede sa Washington. Tama, next time kung mapasayro di ka dito taagi. Tapos pinaka-practical sa para sa Washington, pinaka-the best. Kay wala kay traffic mo may gikan ka, ginitche, mga bay. Nayagyanan dira sa atbang sa convenience, mo ni gitawag og Washington. Mulusot kag bypass road, tama ba ma'am? Man, going kag San Rafael. Going nag Marfori. Going na kab downtown. Bago pa lang. Bago pa lang.